السلام علیکم، میں رضوان شاہ اور آپ لوگ مجھے فیوچر پلانز پہ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو پیرنٹس کے لیے ہے اور بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے۔ پیرنٹس جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ یار بچوں کے ساتھ جو کمیونیکیشن ہے، بچوں کے ساتھ بات کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ اور بات کرنا یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے بات کر دی اور انہوں نے سنی کہ نہیں سنی۔ بات کرنا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کو اٹینٹیولی سن رہے ہوتے ہیں کہ نہیں سن رہے ہوتے، اور کیا سننے کے بعد وہ اپنے آپ کو اس پوزیشن میں لے آتے ہیں کہ وہ آپ کی بات کے اوپر عمل بھی کریں گے کہ نہیں۔ تو آج کے پیرنٹس کو اکثر اس بات کا شکوہ رہتا ہے کہ یار میں بچوں کو بہت سمجھاتا ہوں لیکن بچہ جو ہے میری باتوں پہ کان ہی نہیں دھرتا، اور اس کی مدر بعض اوقات وہ اس کو اس بات کی شے دے دیتی ہے جس کے وجہ سے بچہ مجھے بہت ایزی لیتا ہے، یا مدر کہتے ہیں کہ جو فادر ہیں وہ اس بات کو بڑھاوا دیتے ہیں اور بچہ مدر کی بات کو زیادہ اٹینٹیولی سنتا نہیں ہے، اس پہ کچھ ورک آؤٹ نہیں کرتا۔ تو یہ بہت پرابلم ہے جو پیرنٹس کو آئے دن فیس کرنے پڑ رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کیسے آپ اپنے بچے کے ساتھ ایک افیکٹو کمیونیکیشن کر سکتے ہیں، اور وہ کون سے پرابلم ہیں جن کی وجہ سے آپ کی کمیونیکیشن افیکٹو نہیں ہوتی۔ آئی ہوپ آپ اس کو لائک کریں گے، اور میرے چینل فیوچر پلانس، اس پہ میں پیرنٹنگ کے حوالے سے بہت ساری ویڈیوز لاتا رہتا ہوں، کیونکہ بینگ فادر مجھے لگتا ہے کہ آج کے پیرنٹس اور جو ہمارے سے پہلے والے پیرنٹس میں ان کے رول میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہمیں جس جنریشن کے ساتھ واسطہ ہے، جن بچوں کے ساتھ واسطہ ہے، وہ بہت ہی اگلی لیول کی جنریشن ہے، اور اس وجہ سے ان کو سکھانے کے لیے، ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے ہمیں بہت ساری چیزوں کو سیکھنا پڑے گا۔ اگر وہ ہم نہیں سیکھیں گے تو پھر یہ گیپ بڑھتا جائے گا اور ہمارے بچے آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے۔ آئی ہوپ آپ ویڈیو لائک کریں گے، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ چلیے بڑھتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی جانب۔ جی دوستو، تو سب سے پہلے ایفیکٹو کمیونیکیشن نہ ہونے کی بڑی وجہ والدین کا بہت بیزی اسکیجول ہوتا ہے۔ آج کے دور میں والدین پارٹ ٹائم جابس بھی کر رہے ہیں اور اپنی مین ٹائم جابس بھی کر رہے ہیں، اور جو گھر میں مدر ہوتی ہیں وہ گھر کے کام اتنے ہوتے ہیں، ان میں اتنی بیزی ہوتی ہیں کہ آپ کے پاس اس چیز کا ایک پراپر ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ افیکٹولی اپنے بچے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکیں، اور جب ٹائم نہیں ہوگا تو افیکٹو کمیونیکیشن بھی نہیں ہوگی۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے ایک اسپیشل ٹائم آپ کو پہلے سے پلان کرنا پڑے گا۔ یار یہ ٹائم ہے، یہ اسپیشلی میرے بچوں کے لیے ہے، اس ٹائم میں میں نے اپنے بچوں سے بات کرنی ہے، کوالٹی ٹائم بچوں کو دینا ہے، اور یہ ٹائم آپ پہلے سے پلان کر کے رکھیں گے تو بنے گا۔ رینڈملی آپ کہیں گے کہ کسی دن کر لیں گے، وہ کسی دن بعض اوقات ایک ہفتے میں آئے گا، بعض اوقات 2 ہفتوں میں آئے گا، بعض اوقات پورے مہینے میں وہ ٹائم آئے گا ہی نہیں۔ جب ایک کنسسٹنٹ روٹین کسی بھی چیز کی نہیں ہوتی تو یقین کریں وہ اچھی سے اچھی چیز بھی ہو، اس کی کوئی افیکٹونیس نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے اپنی کمیونیکیشن کو افیکٹو بنانا ہے تو آپ کے بچوں کو پتہ ہو کہ پاپا ماما مجھ سے ہفتے میں ہر دوسرے دن یہ بات اتنے ٹائم کے لیے کرتے ہیں، مجھ سے بات کرتے ہیں، مجھ سے سوال کرتے ہیں، مجھ سے چیزیں پوچھتے ہیں، تو مجھے پریپیئر ہونا ہے، مجھے اس حوالے سے آنسر کرنا ہے۔ تو بچہ اپنے آپ کو آنسریبل سمجھتا ہے، اور آنسریبل آدمی لازمی طور پہ، جو بھی بچہ آنسریبل ہوگا وہ اپنے آپ کو چاہے گا کہ وہ جو ٹاسک اس کے ذمہ لگے ہوئے ہیں اس کو بہتر انداز میں پرفارم کریں۔ اس لیے ایک ٹائم ٹیبل اپنے بزی شیڈول میں سے ضرور بنائیں جو آپ بچوں کے ساتھ فکس کریں، اور ان کو باؤنڈ کریں کہ اس ٹائم میں وہ آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں۔ اور دوستو یاد رکھیے گا، بعض اوقات پیرنٹس کہیں گے ایسا پاسبل نہیں، ہماری نیچر آف جاب، ہمارا بزنس، ہمارے گھر کے کام، والدہ کہیں گے ایسے ہیں کہ ہم بچوں کے لیے ایک فکس ٹائم نہیں کر سکتے۔ نو پرابلم، اس کا الٹرنیٹ سولوشن یہ ہے کہ یہ تو کنفرم ہے نا کہ آپ کو دن کے ڈیفرنٹ ٹائمز کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کا موقع ملتا ہے، تو ان مومنٹس کو کیش کیجیے گا۔ ایٹ لیسٹ ان مومنٹس کے لیے پلان کر لیجیے گا کہ اگلی دفعہ جب مجھے اپنے بچے کے ساتھ 5 منٹ کے لیے 10 منٹ کے لیے بیٹھنے کا موقع ملے گا تو آپ نے کون سی کنورسیشن کرنی ہے، آپ نے بچے کو کس ٹاپک کے اوپر لے کے آنا ہے، اس کے لیے آپ مینٹلی اپنے آپ کو ریڈی کر کے رکھیں گے، تاکہ آپ جب ان 5 منٹ کو 10 منٹ کو اپنے بچے کے ساتھ کمیونیکیشن میں لگاتے ہیں تو وہ 10 منٹ بہت ہی افیکٹو ہونے چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ بعض اوقات اچھی بات چاہے وہ 1 سے 2 منٹ میں بھی کر دی جائے تو وہ آپ کو نہ صرف انسپائر کرتی ہے بلکہ آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ اس بات کو فالو کریں۔ اسی طرح آپ وہ 5 سے 10 منٹ اپنے بچے کے ساتھ ایک افیکٹو وے میں بات کریں گے تو بچے کا دل کرے گا کہ میں اپنی ماں کو خوش کروں، میں اپنے والد کو خوش کروں۔ اور دوستو دوسرا اور سب سے اہم پوائنٹ ہے جنریشن گیپ۔ آپ کو اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ آج کے بچے جو ان 15-20 سالوں میں پیدا ہوئے ہیں یا گرو کر رہے ہیں وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ بچے ہیں۔ آپ ان بچوں کو ویسے نہیں پال سکتے جیسے آپ کے والدین نے آپ کو پالا ہے، کیونکہ نہ اس وقت انٹرنیٹ تھا، نہ اسمارٹ فون تھا، نہ ڈیجیٹل ورلڈ تھی۔ اب تو دنیا ہی بدل گئی ہے، کمیونیکیشن کے طریقے ہی بدل گئے ہیں۔ تو پیرنٹس کو اپنے آپ کو سمجھانا ہوگا کہ مجھے آج کے بچوں کے سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے آج کے ٹولز کا سہارا لینا پڑے گا۔ اگر میں ان ٹولز کا سہارا نہیں لوں گا تو ایک گیپ آ جائے گا، جیسے ایک انگلش بولنے والا کسی ایسے بندے سے جو
थोड़ी बहुत इंग्लिश जानता है, उससे बात कर रहा है, तो लाजमी बात है कि वो जो सुनने वाला है वो सारी बात नहीं समझ पाएगा। उसको कुछ बातें समझ आएंगी, कुछ बातें समझ नहीं आएगी, क्योंकि आज के बच्चों की लाइकिंग ये है कि उनको सामने स्क्रीन पे कुछ बेहतर नज़र आ जाए, वो उन पे जल्दी इंपैक्ट करता है। लेकिन आप उसको लेक्चर देंगे तो ये काम ज़रा मुश्किल हो जाता है। इसलिए सबसे पहले पेरेंट्स उस जनरेशन गैप को ख़त्म करें, आज की टेक्नोलॉजी को थोड़ा बहुत समझें। ये नहीं कि आपने एक्सपर्ट बनना है, आपने कोई प्रोफेशनल इस पे काम नहीं करना, आपने वो गैप ख़त्म करना है ताकि आप अपने बच्चों के साथ इजीली चीज़ों को कम्युनिकेट कर सकें। और दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि मेरे चैनल पे उन चीज़ों को, उन टेक्नोलॉजीज़ को डिस्कस किया जाता है। आपको बताया जाता है कि आप अपने बच्चे के साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कौन सी डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं और बेहतर अंदाज में अपनी कम्युनिकेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप अगर इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको ऐसी तमाम चीज़ें बताई जाएंगी जो आज की जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है और ये जनरेशन गैप नहीं पैदा होगा। और दोस्तों तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, आज के दौर के अंदर डिस्ट्रैक्शन इतनी ज़्यादा है और पेरेंटिंग बहुत टफ इसलिए है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो खुद अपनी ऑफिशियल टास्क के अंदर, अपने प्रोफेशनल टास्क के अंदर इतने बिजी होते हैं और उनकी अपनी लाइफ के अंदर इतनी स्ट्रेस चल रही होती है बच्चों को छोड़ के, वैसे वर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी डिस्ट्रैक्शन और स्ट्रेस चल रही होती है कि वो बच्चों के साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर ही नहीं पाते। जैसे आपने देखा, हम लोग आजकल खाना खाते हैं तो सामने टीवी, केबल, मोबाइल हाथ में होता है, खबरें सुनी जा रही हैं, कुछ और सुना जा रहा है, तो उस वक्त जब हम बात करते हैं कोई भी हल्की फुल्की, वो इफेक्टिव नहीं होती क्योंकि आपकी तवज्जो ही किसी और साइड पे होती है। इसी तरह जब आप अपने बच्चे के साथ, अपनी फैमिली के साथ बैठ के बात कर रहे होते हैं तो कोशिश करें कि जितनी भी ऐसी डिवाइसेस हैं, जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, जिसमें न्यूज़ हैं, जिसमें आपकी केबल, आपका मोबाइल, इनको साइड पे कर दें ताकि वो एक स्पेशल टाइम जो आपकी फैमिली टाइम है, जो आपके बच्चों का टाइम है, उसमें आप एक इफ़ेक्टिव वे में अपने आप को बच्चों के साथ अलाइन कर सकें और बेहतर से बेहतर कम्युनिकेशन कर सकें। और दोस्तों अब जो पॉइंट बता रहा हूँ ये बहुत ही ज़बरदस्त है और पेरेंट्स को इस चीज़ को समझना होगा। नॉर्मल पेरेंट्स इस बात के बारे में सोचते ही नहीं है। देखिए, आपका बच्चा जो है वो मैच्योर नहीं है। आपका बच्चा 5 साल का है, 10 साल का है, 15 साल का है, तो वो अभी बच्चा है। आपको समझना होगा कि आपका बच्चा अपनी सारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। वो बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए अपना जब 10 से 15 साल का नॉलेज इस्तेमाल करता है तो वो उसको सही तरह से इमोशनली एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता। और वालिदैन ये समझते हैं कि आपका बच्चा बदतमीज़ हो गया है, आपका बच्चा बड़ा रूड हो गया है, आपका बच्चा बड़ा ज़िद्दी हो गया है। हालांकि माफ़ कीजिएगा, हालांकि होता ही है कि बच्चे के पास अपनी उस क्यूरी के लिए एक प्रॉपर एक्सप्रेशन नहीं होता, एक प्रॉपर इमोशन नहीं होता, क्योंकि बच्चा अभी मैच्योर नहीं होता। तो वालिदैन को ये समझना होगा कि क्योंकि बच्चे अपने आप को बहुत प्रोफेशनल वे में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो हमेशा बच्चों के साथ ओपन एंडेड क्वेश्चन, मतलब ऐसा उनसे क्वेश्चन करें, ऐसा ना करें कि तुमने ये किया है कि नहीं किया, ये करोगे कि नहीं करोगे। अगर आप इस तरह की स्ट्रिक्ट कम्युनिकेशन बच्चे के साथ करेंगे तो ये बच्चा आपका जो है डल हो जाएगा, बच्चा आपसे दूर हो जाएगा। आप बच्चे के साथ ओपन कम्युनिकेशन करें। आप उनसे पूछें, अगर ये काम किया जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा, अगर ये काम छोड़ दिया जाए तो कैसा लगेगा। आप बच्चे से जब ओपन एंडेड क्वेश्चन करेंगे, मतलब जिस पे वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकें, फिर आप उससे एक मंतकी अंजाम निकालेंगे कि बच्चा इस हवाले से क्या सोचता है। बच्चे को बड़ा अच्छा लगेगा कि वो अपने आप को न सिर्फ एक्सप्रेस कर पाएगा बल्कि वो आसानी से अपने अंदर जो चीज़ें हैं वो आप तक पहुँचा पाएगा। और याद रखिएगा, बच्चे को इफेक्टिव वे में कम्युनिकेट करने के लिए बच्चे को स्टोरी टेलर बन के बात कीजिए। जब आप बच्चे को साथ छोटी छोटी स्टोरीज़, लाजमी नहीं कि आपने बहुत लंबी लंबी स्टोरी सुनानी है, लेकिन आपके पास इस तरह की छोटी स्टोरीज़ मौजूद होनी चाहिए। जब आप बच्चे को वो स्टोरी विद इन 1 or 2 मिनट सुनाएंगे तो बच्चा उससे एक मैसेज पकड़ेगा। ये भी एक तरीका होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। और दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बच्चों के साथ कम्युनिकेशन के लिए आपको जो अपनी प्रीवियस कम्युनिकेशन है, आपकी जो प्रीवियस घर के अंदर चीज़ें चल रही हैं, आपको पहले उनका एक एनालिसिस भी करना आना चाहिए। हो सकता है बाज़ वक़्त आपकी फैमिली में आपका टाइम फैमिली के साथ अच्छा ना गुजर रहा हो, कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हों, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हों जो आपके बच्चे को भी अच्छी ना लगती हों, आपको भी अच्छी ना लगती हों। तो आप अपने बच्चे से जब बात करेंगे तो आपने उसको बात अंडरस्टैंड करवानी है कि देखो, ये जो कन्फ्लिक्ट हुआ था, ये जो इशू रेज हुआ था, इसकी वजह से हमें कितने प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं, हमारे साथ किस तरह का इशू आ रहा है। तुम उस स्कूल को पसंद नहीं किया, उस स्कूल से आप हट गए, एक नए स्कूल में आप चले गए। नए स्कूल की वजह से अगर आपको कुछ अच्छा हुआ है तभी डिस्कस करना चाहिए, लेकिन नए स्कूल में आने के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम खड़े हो गए क्योंकि नया स्कूल आपने बच्चे की पसंद पे कर दिया, बाकी चीज़ों को कंप्रोमाइज़ कर दिया, तो क्या प्रॉब्लम आ रहा है। आप जब इस तरह की एनालिसिस करने के बाद बच्चे के साथ डिस्कस करेंगे तो बच्चे को ये चीज़ अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी कि यार जो कन्फ्लिक्ट्स आते हैं उनकी वजह से बाज़ वक़्त बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसलिए कोशिश करते हैं कि हम एक प्रॉपर वे में, प्रोफेशनल वे में अपने पुराने कन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म कर सकें ताकि नए कन्फ्लिक्ट पैदा ना हो, और जो नया डिसीजन, कुछ नई सेटिंग हम करने जा रहे हैं, कुछ नए टारगेट्स के लिए हम जा रहे हैं, उनको हम अच्छे तरीके से प्लान करें ताकि आने वाले दिनों में मज़ीद कोई कन्फ्लिक्ट पैदा ना हो।
दोस्तों अब लास्ट में आपको बता दूं कि मैंने आपको मुख्तलिफ चीज़ें बताई हैं कि आप अपने बच्चे के साथ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं। उसके लिए कुछ चीज़ें और भी आपको चाहिए होंगी। याद रखिएगा, बच्चे को इफ़ेक्टिव वे में चीज़ें बताना आपका एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बच्चे को चंद दिन कुछ चीज़ें बताएं और फिर आप साल हाँ साल बच्चे को पूछे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको कंटिन्यूसली हर दिन हर वीक आपको बच्चे के साथ कम्युनिकेट करना है और उसके साथ चीज़ें डिस्कस करनी है, तभी उसका इम्पैक्ट होगा। और दूसरे नंबर पे आपको बड़ा सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा भी करना होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपके बच्चे जब आप उनको कोई चीज़ समझा रहे हैं उसको बहुत अटेंटिवली सुने, उसके साथ फ़ौरन चिपक जाएं और उस पर वर्किंग शुरू कर दें। ऐसा नहीं होता। आपको बच्चों को ट्रेन करना होता है, बच्चों को सुधारना होता है। तो उसके लिए आपका सब्र और तहम्मुल वाला होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप बच्चों के ऊपर वो चीज़ें इंप्लीमेंट कर पाएंगे और उनके रिज़ल्ट आपको फ़ायदा देंगे। लेकिन अगर आप में सब्र ना हुआ तो आपके लिए काम बहुत मुश्किल हो जाएगा। बच्चों की नेचर भी बहुत ज़रूरी होती है। आपको अपने बच्चों की नेचर का भी आइडिया होना चाहिए। जब आपको किसी बच्चे की नेचर का आइडिया हो जाता है तो आपको पता होता है ये बच्चा इतने दिन में मुझे इस बात का रिजल्ट देगा, ये बच्चा मुझे इतने दिन में रिजल्ट, ये बच्चा लेट रिजल्ट देगा, ये बच्चा फ़ौरन रिजल्ट देगा। इस तरह जब आप पहले से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके ये काम करेंगे तो आपको पेरेंटिंग में मज़ा भी आएगा और जब आपका बच्चा वो काम करना शुरू कर देगा तो आपको बहुत खुशी होगी। तो जी दोस्तों, आई होप जो मैंने आपको इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कॉमन प्रॉब्लम्स अक्सर पेरेंट्स को फेस करने पड़ते हैं आपको बताएं। अगर आप इन पॉइंट्स पे अमल करेंगे तो आपके बच्चे के दरमियान और आपके दरमियान बहुत ज़बरदस्त कम्युनिकेशन होगी, जिससे आपका बच्चा ग्रो करेगा, उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा और वो ज़िंदगी में बहुत ज़बरदस्त इंसान बनेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसका लिंक उन दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा जिसके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। रिजवान शाह को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।